ассалому алайкум азизинда, саломат ва хонавод сабам бошед. имрӯз як ҷои кор рафтам, кор ёфтам ба таври точку рафтам ҷои кор дамо сезони ҳаста лаби баҳрда мераванд. медонед чӣ кор мекарда бастиян акомадам пурсидам ки чӣ хели кор бошад. вай шустан, тоза кардан, туалет, ванна, горничная мегӯянд, фаҳмидагам хеле. ба гуфтам ки хоб мешад ки 2 рӯз фақат равам кор кунӣ, шанбе якшанбе, 2 рӯз дар як ҳафта, барои ки аз шаҳри худамон дигар шаҳр меравем. баҳр дур аст. ҷое ки чӣ мегӯянд, ҷои отдыха рафта будем ку ҳам ҷои ҳамватанам чӣ кардани дам гирифтем омадем, гуфти куло биё истироҳат кардем омадем. анха ҷо корака мега не хеле нестай. уҷа мерен ами 2 моҳ местен дар унҷо, як каш местен. ами агар ай июн рафтем, мега июн, июл, август 3 моҳ местен. агар ай июл агар хоҳӣ рафтани, июл, август 2 моҳ местен унҷо. тамоман барои онҷо кор мекунем. махкам местен аз соати 8 саҳар то соати 5-6 бегоҳӣ. бо ягон касе ки омад қабул мекунам, ки мисол касе омад қабул мекунам, касе ки мисол ки меравад ӯро гусел мекунам. хеле якада кино дидагем. ман кор кардагӣ нестам. горничная медонам горничная чи одаме ки кор кардагӣ бошад тамошо кунам, медонам горничная. ман кор кардагӣ нестам, лекин омадам. медонед ба нияти чӣ омадам инҷо? омадам ки ба инҳо гӯям ки ҳамин агар бошад кор равам, 2 рӯза кор карда биёям. набудааст ба хоҳиши дили ман акр, барои ки ман кӯдака қати монда мерам 2 рӯза. ҳамсоя гуфтам ки хай духтарчатон меса, духтари ман қати шаб хоб мераванд 2 рӯза, агар ёбем кор равен. ҳамсоя старошинӣ кунам ко духтараша, духтари ман 2 сол калон боша, не 2 сол не, духтараша, духтари ман ба фикрам 4 сол калон аст. бале 4 сол калон аст. духтараки калон будем да, мисол 18 сола. гуфтам ки меса духтарчаи ман қати агар шанбе якшанбе равен, майла духтаршон калон мегирем. айну гуфтанд ки не хе кор неста. ғайри ин ман наметавонам. духтаршаам монда рафта 2 моҳ якаш истодан. тоҷикистон рафтам, истодам ку 40 рӯза рафтам барои документ коғаз справка овардан ки ҳамсоямон да хабар дод, да ҳамсоя ки гудакша монда рафта. кампирак ба ҷош ҷашонам ҳамсоя корите чи духтарша мада монда рафтаги ман духтарша нигоҳ кардастам. таваккал ба Аллоҳ тавона духтарам 40 рӯза монда рафтам. тоҷикистон омадам барои документ. духтарча мактаб мехонд. аҳози мисол ки монда рафта мешавад, лекин ман худам намехоҳам кӯдака монда рафтам, барои ки кӯдаки ман амонат аст аз Аллоҳ таоло. ман наметавонам монда рафта. дидем чӣ қадр кори сезони лекин ака нигоҳ кунед, бо диққатам гӯш кунед суханҳои маро. кори сезони не. хоб ман агар ки духтарчаам монда равам, мисола духтарчаам майда нестай, лекин ман намехоҳам кӯдака монда равам, барои он ки амонат аст дар назари Аллоҳ таоло. ман дар ҳар як чӣ мегӯям кори кардаги кӯдакам ман ҷавобгар ҳастам дар назди Аллоҳ таоло. да набудани ман мисол духтари ман гишт намемонад, таш намемонад, меҳри ман давай нест. мисол инҷа дар бараш ҳастам, ҳар лаҳза ҳар дақиқа метавонам ки ба ӯ меҳр диҳам, дар оғӯш гирам, меҳрубонӣ кунам. ҳамқас ин аст. инаш бо дигараш ин ки ғулом ранги чӣ мегӯянд, ҷои маҳкам мебаранд, ғуломи ҳалқаваргӯш тай қафои одамо мега руфта мегарди. ягон ҷо бояд чипки набошад, ифлос набошад. бо датои сарат команда мекунад, фармон метаги иҷари хеле кали чӣ бояд кали то кали. ман дар ҳаётам ку хеле кори командоват мекардаги накардам. кор кардам дар мактаб, дар донишгоҳ. гуфтам ба шумо ку 1 сол полшӯӣ кардам, лекин полшӯӣ чӣ хеле кардам. 3 соат пол мешудам. помещение чӣ мегӯянд, ҷои калон набуд, мешудам. 3 соата кор кардаги ҳастам, лекин хеле коре ки 8-9 соата кардаги нестам. ба мегӯяд ки ин занак чӣ мегӯяд, уҷа ҷои тарбиятӣ нест, уҷа ҷои тозакунӣ аст. фаҳмидам. значи ҷои чӣ мегӯянд, одамои ки ҳамин кор қати вобастаанд. каси ман неста, лекин ман барои пул гуфтам хай ба даст овардан равам. гуфтам 2 рӯза агар кор боша шанбе якшанбе, ки не шанбе якшанбе нест. мегӯям уҷа коре ки меред 2 моҳа ё 3 моҳа якаш мекунед ба ягон коратон, яке афтид бе истироҳат, бо ҳамина бе рӯзои истироҳатӣ ягон коратон ки афтида шаҳрда ягон корда меоен, як меравен. ин ба ман тамоман мувофиқ нест, муносиб нест, барои ки ман кӯдакро дар ҳеҷ кас монда рафта дигар намехоҳам. барои ки як бор рафтам тоҷикистон шатане, дарс барои ман шуд ки воҳима кардан мараён тараки бира кӯдакта гишта биё, ту чӣ ба кӯдакта монда омадӣ. бандаҳо таваккал ба Аллоҳ таолоро оят кай мо риоя мекунем. анами ҳолатода ҳолате ки дар душворӣ меафтӣ, ҳеҷ дигар роҳ нест. меги худовандо ман фарзанда ба худат споридам, ман ба ғайр аз худат каси дигар надорам. ҳеҷ кас кӯдака ба кала намегирад. ман ба шумо кӯдака монда рафта истодам. Аллоҳ таоло халқ кардааст ва ҳифз мекунад бандашро. омадам духтарчаро
الحمدلله که ساق سلامت گرفتم. بله، هیچ کس او رو نزد، هیچ کس او رو نرنجانید، مکتبش نسخ خواند، از مکتبش نماند. معلم‌ها یگان شکایت نکردن. دویم گفتن که حتی معلم‌ها نفهمیدن که من تاجیکستان رفتگیم اومدگیم. معلم‌هاش نفهمیدن. من هیچ خبر ندارم معلم‌هاش. برای من گفتم 2 هفته اینه میرن چی در کار همه رو واهمه کردن. در اینجا فقط همسایه گفتم که دخترچم مکتب میاد میگه که همسایه در بدیوال نمیخواد در یک سکسیه ما یا دیوال اون پشت دیوال بگیم نه خیلی در بدیوال. بعد گفت که مایلش خب انا کجا برای واهمه کردن در وطن که دختر برای بگی بیا تو چه دخترچ تموندی آمدم دیگه نرفتم وطن برای اینکه واهمه آدم نیست میکنه. فهمیدین؟ نه که آیت توکل به الله رو هر کس اجرا کردن نمیتونه. در این حالتی که من شدم تاجیکستان رفتم گفتم توکل به الله تعالی میکنم. دخترچم به الله تعالی میمونم، توکل میکنم میروم. میگه که یک مرد اومدن از پیغمبر اشترش پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله اشترت رو جو کردی گفتن که خموندم زارم را اشترت رو بند بعد توکل به الله تعالی کن. توکل به الله تعالی اشتر من موندم هوی میستر. لیکن من دخترچم به همسایه موندم بعد توکل به الله تعالی به تاجیکستان رفتم. اول کار میکنیم و به خداوند توکل میکنیم. مثلا که خدا کم خیر به خودش مونیو و به یک خداوند نگاش میکنه. نه من به یک کمپیری مثل همسایه موندم بعد توکل به الله تعالی کردم به وطن رفتم آمدم. بله و توکل رو هر کس ریا کردن نمیتونه. به گپ میگن او لیکن به عمل نیستی. من یا کس کردگی است که در کامنتری نیست نمیدونه توکل به الله کودک مونده رفتم آمدم همین قدر واهمه کردن نزدیکم خشم که کودک چه مونده آمدی. در وقت مکتب کودک چه مونده نمیرفتم. ماه اکتبر بود 6 اکتبر من رفتم 15 نوامبر آمدم وقتی مکتب. حالا که من 2 هفته اینا گفتم میرم گشتم میبینم یکی کاری من میخشید که من 40 روز در وطن موندم. 40 روز الله تعالی کودک من رو در توکل به الله تعالی کردم. میگه که دوید فرمان دوامش که بعد درستی که خداوند توکل کنندگان رو دوست می‌دارد. الله تعالی که ما رو که دوست دارد من که به توکل کنم هیچ کس بغیر از الله تعالی کودک ما رو چگونه که میخواهم نگاه کرده حفظ کرده نمیتواند مگر که الله تعالی قادر توانست. کودکم رو چگونه که ماندم همون گونه آمدم یافتم. کسی او رو آزار نداد، کسی او رو نرنجانی، کسی او رو گریان نکرد، کسی به او سخنی پس بلند نگفت. بله من نمیدونم. برای همین من کار رفتم کار با من نشد. کار امروزه کودکم امانت است. من کودکم مونده رفتن نمیتونم به کار. هم کاری وزنین غلام. لیکن اینو دانستن که ما زنهای مسلمان اینچنین ما دیپلم دارو با کسب هنر هستیم. من گفتم که من با کسب هنرم کار پخته شدم نیافته شدم لیکن خواستم که یک کار اگر شود یک کار نباشم که این کار با من نمیشده است. گفت که به من گفت اونجا جای تربیت کنید اونجا میره کار میکنید مردنی کار میکنید که من گفتم که نه اونجا جای من نیست. گفت خب مایلش من میگم بله اینو دارم شما